मॉर्निंग शुभ सकाळ आपनको ओडिया डीआरपी टीवी चैनल स्वागत। आज डिसेंबर 20 तारिख शनिवार सकाळ इंपोर्टेंट न्यूज पर नजर पकेवा। तो आपको भिडियो को शेष पर्यटन देखिए कारण आपण मैंने खूब कम समय भितर देश विदेश ठार आरंभ कर आम राज्य संपूर्ण खबर जानीपर। तो चलतु जान आज प्रथम खबर कंडोम भी महंगा कंडोम सस्ता कराई पारे शाहबाज पाकिस्तान में हु बढ़ुची जनसंख्या पड़ी पाकिस्तान अर्थव्यवस्था हुईल चेयर बसी एठारे कंडोम भी महंगा कंडोम सस्ता करने को भी आईएमएफ को पचार पड़ुछि गणतंत्र ईएमआई रे चली पाकिस्तान जार 56,000 बेकारी को तड़ी दे साउदी अरब। भावतु पाकिस्तान अवस्था केते शोचनीय। एठारे हु बढ़ुछि जनसंख्या वृद्धि हार 2.55% रही। आर्थिक प्रतिवर्ष पाकिस्तान रे 60 लाख नुआ लोक जोड़ी होइछन्ति। एथिरे स्थिति एपरि स्थिति सत्वे भी ए देश रे परिवार नियोजन अवस्था दयनीय रही। कंडोम समेत गर्भ निरोधक उपाय टिकस कम करबा लागि प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ चाहुतिले ही एथिरे ही विफल होइछन्ति। कंडोम एवं गर्भ निरोधक उपर टिकस कमाई ताको सस्ता करबा लागि शाहबाज चाहुतिले ही आंतर्जातिक मुद्रा पांठि आईएमएफ एथिपाई मंजूरी देवाक मना कर दी। परवर्ती न्यूज टैरिफ झड़े थरिला विश्व भारत अमेरिका संपर्क में फाट औषधर भिसा चाहे ट्रंप का नाली आंखी टैरिफ झड़े थरिला विश्व धूलिसाद होगला विश्व वाणिज्य रप्तानीकारी कले कालातीपात उड़ीगला लक्ष लक्ष चाकरी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यापार व शुल्क नीति विश्व अर्थनीति को दोहलाई निज उद्देश्य पूरण लगी टैरिफ को अस्त्र कले ट्रंप केवल गोटे राष्ट्र नाली आखि देखाई समग्र विश्व को दोहलाई इतिहास रे एभली घटना केबे घटी नथिला। छोट छोट राष्ट्र जो माने बाह्य कारोबार अत्यंत कम से माने टैरिफ चापरे होई गले तळितळांत विश्व अर्थनीति देखाइला बड़ विपर्जय वर्ष 2025 हेउची एभली अनेक तृप्ति अनुभूति। परवर्ती मोदी को सही पारु नांती पाकिस्तानी लोक ओमारे मोदी को सभ्य स्वागत थरी उठिला मुसलमान देश। पाकिस्तान विशेषज्ञ कहले ना जोर्डे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान में मिली सभ्य स्वागत पाकिस्तान रागरे खपाई उठी। मुसलमान देश गुड़िक मिली स्वागत को देखी पाकिस्तान खपाई उठी। पाकिस्तान विशेषज्ञ कमर जमा कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान मिली ऐतिहासिक स्वागत को मुसलमान ओल्ड एवं पाकिस्तान यही भाव में देखा जाए। परवर्ती न्यूज से कोच हो पारे नहीं गंभीर कोच हो पारे नहीं जानतु कहीं गौतम गंभीर को नहीं बड़ कथा कहते किंवदंती कपिल देव। टीम इंडिया हेड कोच गौतम गंभीर को कार्यशैली समालोचना मध्य भारत प्रथम विश्व विजेता अधिनायक कपिल देव एक बड़ बयान देइछन्ति। से कहछन जने मुख्य प्रशिक्षण भूमिका प्रकृत में खेलाड़ी मान प्रशिक्षण देवा अपेक्षा परिचालन करने विषय अधिक। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष में 0-2 टेस्ट सीरीज पराजय पर गंभीर भारत मुख्य प्रशिक्षण भाव में समालोचन शिकार होती एवं खेलाड़ी मान लगातार भाव में अदल बदल अस्थायी परिवर्तन कर लगी। गणितिक समालोचना होती कपिल देव कहते क्रिकेटर प्रशिक्षण शब्द को प्रायतः भूल बुझा जाए। आज प्रशिक्षण शब्द एक साधारण शब्द गौतम गंभीर जड़े प्रशिक्षण हो पारे ना। परवर्ती न्यूज T20 विश्वकप में यही दल घोषणा हेबो। टीम इंडिया संभाव्य तालिकार एमाने आसंता वर्ष फेब्रुआरी रे भारत एवं श्रीलंका आईसीसी पुरुष T20 विश्वकप 2026 अनुष्ठित हेबार कार्यक्रम होइछि। T20 रे केबे एवं कोठारे घोषणा करा जिवो से संपर्क एक बड़ अपडेट सामना को आसी। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई एक से विज्ञप्ति जारी करी T20 विश्वकप एवं न्यूजीलैंड विपक्ष घरे सीरीज भारतीय दल डिसेंबर 20 2025 रे घोषणा करा। खेलाड़ी मानकर नाम अपराह्न 1:30 रे घोषणा करा। मनोनीत खेलाड़ी माने घोषणा पर अधिनायक सूर्य कुमार यादव मुख्य चयनकर्ता एवं अजित अगरकर मध्य एक खबरदाता सम्मेलन करेंगे। T20 विश्वकप 2026 फेब्रुआरी 7 रु मार्च 8 तारिख पर्यंत एक मास धरी खेल भारत एवं श्रीलंका द्वारा आयोजित आईसीसी टूर्नामेंट भारतीय दल को एक दृढ़ दाबीदार भाव में विवेचना कर। टीम इंडिया डिफेंडर चैंपियन 2024 भारतीय दल वेस्टइंडीज और अमेरिका खेल T20 विश्वकप जीति।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରାଣୀ AK-47 ଗୁଳି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। କିଛି ଜୀବ ଅନେକ ଗଠନରେ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରାଣୀ। ଏହାର ଶରୀରର ଗଠନ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣୀର ନାମ ହେଉଛି ଆର୍ମଡିଲୋ, ଯାହାର ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଏକ ବାହ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆର୍ମଡିଲୋର ଏକ ପ୍ରକାରର ନିର୍ମିତ କବଚ ଅଛି ଯାହା ଏକ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ଚର୍ମ ଏତେ କଠିନ ଯାହା ଏହାକୁ ଶରୀରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହି ଚର୍ମ ବହୁତ କଠିନ ଯାହା ଏହାକୁ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଚର୍ମ ଏତେ କଠିନ ଯେ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଡୁଆରେ ମୋହନ ସରକାର ତରବରିଆର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ାଇଲା ଟେନସନ୍। ବିଧାନସଭାରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି, ଉପବାଚସ୍ପତି ଦରମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାତ୍ର 9 ଦିନ ନ ପୂରୁଣୁ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପରେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ପାଇଁ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାରତର ନିଦ ହଜାଇଲା ଚାଇନା, ଶେଷରେ ବନ୍ଧୁତା ପଡ଼ିଲା ଭାରି। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବା ପରେ ସରକାର ରପ୍ତାନିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବଜାର ଖୋଜିବାରେ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଇନା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଡକମଲା ଭଳି ବିବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ପାସୋରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଚାଇନା ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କମିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର। ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥିବା ସମୟରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ 1 ତାରିଖରେ ଅନେକ ଅର୍ଥନୈତିକ ନିୟମ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ତେଲ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ବାଣିଜ୍ୟର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 10 ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିଲା। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ଠାରୁ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2026 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 2ରୁ 3 ଟଙ୍କା ପିଛା ରେଟ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ତେବେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କମିବ ତାହାର କୌଣସି କିଛି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।